Maupay nga kulop ka barangay hiningatak na ato nigin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal, food bazaar hasulat, gindadaop hin mga bisita samtang nagraranggat ang Eco Warriors Festival of Lights. Diri maihap ang mga tao nga nagpasingad to ha plazahan bungtuhan sulat hapag abrehan makolor nga Eco Warriors Festival of Lights 2025 nga may tema nga Circus of Lights. Samtang nagraranggat ang mga dekorasyon, gindadaop liwatan mga bisita, ang bagong nga food bazaar tikang halokal ngan hagawas pa nga mga kliyente. A bazaar damo ang pagpipilian nga lokal nga delicacies tikang ha mga karanon, barbecue, ngan iba pa nga mga kung tawagon tusok-tusok. Parang kadamaan diri ila ini simple nga kaunan usa gihapon ini nga lugar para magtitirok ang pamilya ug mga bisita pagkatapos nira pagkulawan ang Engrande nga festival. Sumalakan Mayor Javier Zacate, gintukod ang permanente nga espasyo para han mga magtirinda base mabaton ang gintuturoy han mga bisita nga na residente durante han Kapaskuhan. Dugang paniya igin pakita han pagka-usyuso han mga bisita nga may dako gud an bahin han pagkaon hapag paribhong han kultura ngan turismo. Para masiguro nga diri bugatan ang mga nagtitinda, 50 pesos la ang naging susukot han LGU para kuryente. Subsidized ang iba nga kagarastuhan agud klaro ang intensyon pagbulig ha mga paragbaligya. Hapag kadtohan mga tao ha plaza, klaro nga ang food bazaar, diri ila partisipasyon, kundi igin papakita nga kaparte inihan pag-uswag han lokal nga ekonomiya, ngan paghatag hin mas kompleto nga eksperyensya para han mga nabisita ha Circus of Lights sa bungtuhan sulat. An special feature, igin file ni Kasugbong Pen Pomida. Adugang pa nga balita, pagtigdong hin Science High School ha Eastern Samar, iginduduso ha Kongreso. Usa nga makasaysayan nga pitad ang ginbuhat ha na Department of Education, Schools Division of Eastern Samar, kauman nira igpresentar ha Kamara de Representantes ang proyekto para han pagtukod han Eastern Samar Provincial Science High School. Personal nga binisita ha House of Representatives ang delegasyon han One Bright Este nga team han DepEd Eastern Samar. Pinangunahan ini ni Schools Division Superintendent Dr. Antonio de los Reyes ngan Assistant SDS Dr. Raymond Capacite upod ang School Governance and Operations Division Core Team. Ini nga inisyatiba in kabahin han mas haluag nga DepEd Partnership Development Activities nga igin papadayon para mapahitaas ang kalidad han edukasyon ngan makahimuhin mas scientifically advanced nga Eastern Samar. Importante ini nga pitad para han kaabtik han aton mga kabataan hanatad han siyensya, teknolohiya, engineering and mathematics. Sobra ang pagpasalamat han grupo kan House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan ngan kan Congressman Shin Gonzales han Lone District han aton probinsya tungod han mapaso nga pagkarawat ngan han ira pagpakita hindako nga suportar para hini nga importante nga proyekto ha edukasyon han division. Pagtukod hini nga Science High School inusa nga dako nga hingyap han probinsya para makapahamtang hindi kalidad ngan espesyal nga edukasyon para han mga estudyante ha probinsya nga may kapas sa siyensya. Ang balita igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Kauluhan naman nga balita, PBBM kontento ha lakat han proseso ha atubangan han target nga mapapagbaton an may mga kalabutan ha flood control project anomaly. An Armed Forces of the Philippines kakulop nga adlaw amo nagpahimatngon han mga grupo ngan sugadman mga tao nga diri pumadara han sinisiring panawagan para hen transition government o withdrawal of support tikang han yana nga administrasyon. Sigon han AFP
Kinahanglan nga mag-inu-inuhin maupay adton publiko nga diri uyunan an diri nauuyon ha konstitusyon nga pagpruibahin pag-agaw han poder. 12 ka adlaw nga libre sakay ha MRT ngan LRT ha iba-iba nga sektor handog ng DOTR yana nga Pasko. Iniin pagsunod hadton mando ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga tagan hintalwas mahimyang ngan malipayon nga biyahe ang mga commuters labi na yana nga holiday season. Samtang Philippine Women's 4x100 meter freestyle relay team ha swimming ini nakadarahin gold dida ha 33rd SEA Games didto ha Thailand. Igin papatuman na han Philippine National Police ang programa nga pansiguridad nga gintawag Ligtas Paskuhan 2025. Ini nagpasarang hirahin sobra 70,000 nga mga police officers nga nakaalerto para nasabi nga pitad pag secure han holiday season. Samtang ang developer han kontrobersyal nga Monterrazas de Cebu kinasuhan na han DENR. Kinumpirmar han Department of Environment and Natural Resources DENR nga nagpasaka na hirahing kaso kontra han kumpanya nga nagpapaluyo han kontrobersyal nga Monterrazas de Cebu project. Ginsisiri nga sobrahin 700 nga kahoy ang ginutod han developer hanasabi nga lugar para la mahimo ang proyekto. Ngan tanggahan ang hataas nga bukid didto hini nga lugar ha Cebu para la magkamayada hini nga sugad-sugad hin rice terraces hin mga mag-upay nga balay. Dito naman halangyaw nga labnasan silingan ta tulong magkaiba nga mga US strikes o pag-atake ha iragin aaligar nga drug boats o mga lancha nga nagkakargahin ilegal nga droga. Amo inagresulta hin 5 nga mga survivors. US President Trump nagsiring an Amerika amuin nagbateng hin oil tanker ha may baybayon han Venezuela. Sigun han balita han CNN International, hi President Trump amoy nagkumpirmar nga ang Amerika o aton iya gobyerno in nag-take control hin isang oil tanker ha may baybayon han Venezuela. Ininhabot nga ha nagpapadayon nga pressure campaign kontra kan Venezuelan leader Nicolas Maduro. Samtang inusang leader han Denmark dito Europa amin nagpahayag ang Amerika in potential nga security concern. Ang Denmark amin naglabel han United States como potential security concern. Hasyahan nga higayon didahin annual report nga igin pagawas han usahad ton IRA intelligence agencies nga nag-o-offer hin damo nga mga ebidensya hina damo daw nga transatlantic alliance between Europe and the US. Ug katapusan nga balita an anak nga babay han kanan Venezuela opposition leader nga Machado amo ang kinarawat hin Nobel Peace Prize on her behalf. Amo to kabarangay naton mga balita sa Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update.
serving the Republic of the